आयचे फायनल मॅचचे ऑफिशियल जावन आसात रेफरी जीएफएचो रेफरी जावन आसा मारियो रेबेलो आनी ताचे आदाराक एसिस्टंट रेफरी लायनीचेर जावन आसा मिस्टर मनोज केसरकर आनी मिस्टर बॉनी नियासो. एक न्यू from the entire village panchayat, beloved village panchayat of Varka. Deputy Sarpanch, ex-Sarpanch, Bab Charlton Lorenzo, Teshpashin Zoish, Orlo Baumuzo, ex-Sarpanch, current Panch, Bab Roland Fernandez, Teshpashin Amche, ex-Sarpanch, current Panch, Baisilu, Teshpashin Amzo East, ex-Deputy Sarpanch, आणि कारण पंच बाब सोलन फुर्तादो आणि तुझे बरे इश्ट तेच भाशेन गांव भाव वारकेचे फर्स्ट ऑल गोवा लेट Alvanas and Lalush Memorial Veterans Football Tournament और जेन्ना एक आयडिया मुजो बरो इश्टान बाब नासिकान मुज बरे घेवन येयलो म्हाका सांगपा लागलो वरन तुगेले मायचे आणि पायचे नावाचे हांव जेन्ना हो टोर्नामेंट घडोवंक सोदता म्हाका तुजो आदार जायो तेच भाशेन एक उपकार जायो की हो म्हाका तूं करपाक एक परमिशन दी मुगे मायच पायच नावाचे म्हाका काळजांतल्यान हांव नासिकाक देव बरें करूं म्हणटा तेच भाशेन एक बरो फिलींग येयली एक चेड्याक आयज म्हाका आनी मुगे दोगांय भावाक तुम सगळे खबर आसतली एट द व्हेरी यंग एज ऑफ 3 आय लॉस्ट माय फादर तेच भाशेन एट द व्हेरी यंग एज ऑफ 19 आय लॉस्ट माय मदर एक भुरग्याक जेन्ना यंग एजीचे तेगे माय पाय देव जेन्ना आपयता भुरग्याचे कितें घडटा तें फकत देवाक खबर आहा आनी भुरग्यांक खबर आहा पूण नशीब मुगे दोन्ही भावाचे आनी मुजे की आमकां आमगे वारकेचे तेच भाशेन बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सीचे तेच भाशेन गोंयभरचे लोकांनी जे भाशेन आम तिगांयक जो मोग दिला जो सन्मान दिला हांव सद्दां उपकारी. I'm feeling a bit emotional because this tournament is on my parents' name. I want to humbly and very full of grace want to thank youth of Patrade, especially Bab Nasik or tournamentacho board Bab Nasika वयता आनी तेगे टिमाक कित्याक भरपूर कोच लावता स्पॉन्सर दिवपाक भरपूर लोक आहा गोंयांत पूण ग्राउंडाचे काम करपा जाय तू बिस्ते पयशे मेळे स्पॉन्सर मेळा पूण ते स्पॉन्सरा जर तुवें काम आनी आदार जर तो तुवें मेहनत तूं कोना हो टोर्नामेंट केन्ना सक्सेसफूल जावपा ना. सो कॅन वी ऑल गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज टू बाब नासिक एंड हिज एंटायर टीम ऑफ द यूथ ऑफ पात्राडे. म्हाका आयज देवान 40 वर्स दिली. आय प्रेज द लॉर्ड, आय थँक द लॉर्ड and I'm grateful to Jesus Christ Almighty that I've got this age.
एकूच तो सांगतलो तुम सगळ्यांक हो जो मोग आणि आदार तुम्ही मुगे दोन्ही भावांक आणि म्हाक दिल तो मोग आदार आमचे पासत सद्दां आसत आसपा I wish and pray that this respect, love that you have been always showering on me and my two brothers, that always remains. God bless you all. I want to congratulate both the teams of the finals. Winning and losing is a part and parcel of sport, but the most important is participation. So congratulations to both the teams. Once again, a huge congratulations to youth of Patrade for such a beautiful tournament. And at the same time, a big thank you to the Warka Village Panchayat कित्याक एक ग्राउंडाचे आणि गावात केन्ना कितें जात जाल्यार वार्का पंचायतीन सद्दां आदार केला आणि सद्दां सपोर्ट केला कितें जावं ते कल्चरल इव्हेंट स्पोर्टिंग इव्हेंट एंटरटेनमेंट इव्हेंट वार्का पंचायतीन सद्दां हांवें चोयलां मुगे दोळ्यांनी तेंगेलो हात सद्दां व्हडलो आणि काळीज तेज्या व्हडलें सो बिग कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू वार्का विलेज पंचायत एज वेल थँक यू and God bless you all. Oita Sona Sogle, please go home safely to your beloved family. Thank you once again.